Horchata po nila. Horchata. 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 By the way, sir, ako nga pala si Aki. Ako. AKA Caramel Bay. Stop. Igog! Hindi nag-stop. Balik tayo. By the way, Sir James, ako nga pala si Aki, AKA Caramel Bay. Pero, No look yan, sir eh. so, apat talaga kayo? ML lang? Hindi, sir. Bale, 6 talaga kami. ML lang. Hindi, joke lang. Mag-isa ko lang. Urig talaga ako, sir. Walang photocopy. Stop! Di ba? Water vendor! Oo, tama. Ay. Hindi, tropa ko kasi si Poseidon eh. Okay. Oo. Parang gusto ko mag-stream. Here you go po.